Unité 4, exercice écrit. Exercice 1, je complète les mots avec TR, BR, CR. On a 6 mots qui sont incomplets. On doit les compléter avec les lettres. Le premier mot, un abri. Un abri. Donc, BR. Un abri. Un ICO. Un tricot. TR. TR. Un tricot. Une brosse. BR. Une brosse. Une tradition. TR. Une tradition. Une fenêtre. Une fenêtre. TR. TR. ولصقوهم دائما لصقوهم مع بعضياتهم. Une cravate. CR. لصقوها مع A. Une cravate. Exercice 2. J'écris les mots qui manquent. نكتب الكلمات اللي ناقصيني. عندنا 4 phrases كل وحده خاصها un mot. خصنا نكملوه. J'achète du pain chez le boulanger. Le boulanger. J'achète du pain chez le boulanger. Le mécanicien travaille dans un garage. Garage. Le peintre monte sur une échelle. échelle سلم فين يطلع السباح. Une échelle. J'efface le tableau avec une brosse. Une brosse. Exercice 3. J'écris dans l'ordre chacune des phrases suivantes. On a 2 phrases, on doit les mettre en ordre. La première phrase, هادو هما الكلمات ديالها. Fil, un fuseau en bois, grand-mère, la laine, avec. أول حاجة كنلاحظوا هنا هي هاد الكلمة grand-mère هي اللي فيها لا première lettre en majuscule. وكيف سبق لينا شفنا أن دائما لا فراز كتبدا في أول كلمة في لا فراز كنكتبوها avec une majuscule. donc هنا grand-mère هي اللي فيها الماجسكول. grand-mère. غادي نشوفو تاني عندنا un verbe اللي هو fil. le verbe filer هنا il est conjugué au présent de l'indicatif. File. Donc c'est une phrase verbale. هذا le sujet, grand-mère, file, le verbe, elle file. Qu'est-ce qu'elle file? Elle file la laine. La laine اللي هو le complément d'objet direct. Grand-mère file la laine avec un fuseau en bois. وهنا كنلاحظوا عندنا un point. دائما لا فراز كتسالي بان بوان. كتبدا بان ماجسكول وكتسالي بان بوان. عندنا لو سوجي اللي هو grand-mère. تابعوا لو فيرب file la laine اللي هو le complément d'objet direct. La laine avec un fuseau en bois. Un fuseau en bois. وكنديرو un point باللي la phrase صافي سالات. La deuxième phrase عندنا فيها avec écrit la maîtresse au tableau de la craie. نفس الحاجة غادي نلاحظوها. عندنا la maîtresse بدات بune majuscule. L majuscule. La maîtresse. عندنا un verbe اللي هو écrit. Le verbe écrire, il est conjugué au présent de l'indicatif écrit. La maîtresse écrit au tableau avec de la craie. عندنا ثاني un point. La phrase كتسالي بun point. Donc كنبداو نكتبو L majuscule. La maîtresse
le verbe écrit au tableau avec de la craie. De la craie. On dirait le point. بلي la phrase صافي سالات. هنا le dernier exercice عندنا فيه les dictées. J'écris deux phrases sous dictée. Donc هاد la dictée غادي نديروها في القسم. Production écrite. عندنا le premier exercice. Je décris une image en mettant les phrases en ordre. On a une image avec trois phrases. هاد les trois phrases كيوصفوا لينا هاد l'image هادي. هاد les trois phrases خصنا نرتبوهم. On doit les mettre en ordre باش غادي يعطيونا الوصف ديال هاد l'image. La première phrase, il sort des lapins de son grand chapeau. La deuxième phrase, le public applaudit. La troisième, le magicien fait des tours de magie. دونك الا فهمنا المعنى ديال كل جمله غادي نعرفوا كيفاش نرتبوهم. اول جمله il sort des lapins de son grand chapeau. هي كيخرج ارانب من هاد الطربوش ديالو الكبير. المعنى ديال الجمله الثانيه لو بوبليك ابلودي، الجمهور كيصفق. الثالثه لو ماجيسيان اللي هو هذا الساحر في دي تور دو ماجي، كيدير لا ماجي، كيدير السحر، كيدير العاب سحريه. من هنا غادي نفهموا ان لا بروميير فراز هي هذه لو ماجيسيان في دي تور دو ماجي. هذه هي الاولى، نكتبوها هنا لو ماجيسيان المهم كتبنا هنا لو ماجيسيان في دي تور دو ماجي، هي هذه لا بروميير فراز. لا دوزيام فراز هي هذه il sort des lapins de son grand chapeau. كتبناها il sort des lapins de son grand chapeau. La dernière هي هذه le public applaudit. ها هي le public applaudit. دونك هذا هو لو تكست اللي كيعطيونا هاد لي 3 phrases en ordre. Exercice 2. Je complète les phrases avec en laine, en bois, en fer. On a 3 phrases incomplètes. On doit les compléter par en laine اللي هي من صوف، en bois من خشب، en fer من حديد. Le menuisier fabrique des objets en bois. Le menuisier هو النجار. النجار كيخدم بالخشب. دونك هنا en bois. La tapissière crée de beaux tapis. لا تابيسيغ شكون هي صانعة المنسوجات، النسيج اولا الزرابي ولا اي حاجه كتخدم بالصوف. لا تابيسيغ كري دو بو تابي en laine. Le ferronnier fait des chaises en fer. Le ferronnier الحداد ولا اللي كيصنع لينا المنتوجات اللي بالحديد. En fer, le fer ou le hadid. Exercice 3. Je mets en ordre les phrases. ورتب الجمل. On a 2 phrases. خصنا نرتبوهم. La première phrase. Au cuisinier, le serveur, la commande donne. باش غادي نبداو هنا. عندنا au cuisinier. Cuisinier هو الطباخ. Le serveur هو النادل. هو نادل يعني اللي كياخد الطلبات ديال الزبائن. ملي كياخد الطلبات ديال الزبائن كيمشي كيديهم للطباخ باش الطباخ كيوجد ليهم شنو بغاو. لا كوموند هي الطلبات ديال الناس ديال شنو بغاو. دونك من هنا غادي نفهموا ان لو سيرفور ياك دون لا كوموند او كويزينيي. لو سيرفور هو الاول. Le serveur هو le sujet. Donne le verbe donner.
donne. La commande, le complément d'objet direct, la commande. Au cuisinier كيعطيها للطباخ باش الطباخ كيوجد شنو بغاو الناس. لو كويزي اي كتبتها خطا، كويزينيي او كويزينيي هنا صححتها. دونك كتعطينا لو سيرفور donne la commande au cuisinier. La deuxième phrase, les chambres à l'hôtel, la femme de chambre range. نبداو بلو سوجي هو la femme de chambre. تابعها le verbe range و le verbe ranger. les chambres à l'hôtel يعني la femme de chambre السيدة اللي كتكون مكلفة بالترتيب ديال الغرف، كترتب الغرف ديال الفندق. la femme de chambre هو le sujet. تابعوا le verbe ranger. Le verbe ranger au présent de l'indicatif qui est range. La femme de chambre range les chambres à l'hôtel. ندوزو le quatrième exercice هو الأخير. Je mets en ordre les phrases et j'écris l'histoire. هنا عندنا 4 phrases وعندنا 3 images. Donc d'après les images غادي نعرفوا الترتيب ديال هاد لي فراز هادو. في لا بروميير ايماج شنو كنشوفوا واحد لا طابل اللي مهرسه، لا طابل اللي كاسي. في لا دوزيام ايماج كنشوفوا لو بابا جاب لو ماتيريال باش يصاوب به لا طابل، باش يصاوب لا طابل. في لا تروازيام ايماج كنشوفوا باللي لو بابا ضرب الصبع ديالو وولدو كيضحك. هنا لي فخا شنو عندنا بابا prend des clous et un marteau. La table est cassée. Il a mal, il crie, tout le monde rit. Il frappe avec le marteau, rate le clou et se blesse le doigt. هنا عندنا la première image. شنو الجملة المناسبة ليها؟ هي هذه la table est cassée. donc هذه هي الأولى la table est cassée. شنو شفنا من موراها que le papa prend des clous et un marteau. ها هما les clous هما المسامير et un marteau هو المطرقة. هذه هي la deuxième. في la troisième phrase la troisième image شنو كنشوفوا باللي le papa ضرب صبعو وكيبكي. il frappe avec le marteau ضرب بالمطرقة. rate le clou ما فلت المسمار، ما جاتش الدقه في المسمار. et se blesse le doigt جات الدقه في الصبع ديالو، توعد في الصبع ديالو. دونك هذه هي لا تروازيام فراز. il a mal تقصح توعد. il crie غوت. tout le monde rit وهنا كيضحكوا عليه. هذه هي لا كاتريام فراز. دونك هنا نكتبوهم. دونك يعطينا هاد لو تكست. la table est cassée. papa prend des clous et un marteau. Il frappe avec le marteau, rate le clou et se blesse le doigt. Il a mal, il crie. Tout le monde rit.